आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात की। कई सारी सियासी जमातों ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद 2014 से पहले ही आम इंतखाबात हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम तबका कितना तैयार है आम इंतखाबात के लिए और इसका रुख जो है वो क्या होगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि पार्लियामेंट में जो तादाद उसकी कम हुई है उससे उसे क्या नुकसान हो रहा है। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने सीनियर सहाफ़ी अजीज़ बरनी साहब, और आजकल जो है ये लोगों को पॉलिटिकली जो है अवेयर भी कर रहे हैं। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा में MP हैं कांग्रेस के ज़फ़र अली नकवी साहब। आप जो है वो कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो कई बार मुस्लिम तबके के साथ जो है वो सौतेला बर्ताव करती है, उन्हें टिकट्स नहीं देती। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अनवर अली काज़मी साहब। आप चीफ एडिटर हैं सुबह इनकलाब के, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। सबसे पहले अजीज़ बरनी साहब आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है आपको, छोटी छोटी पार्टियों ने, और बल्कि हम तो ये कहेंगे बड़ी पार्टियों ने भी जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको लगता है कि 2014 का वक्त है आम इंतखाबात का, लोग कह रहे हैं कि शायद 2013 में हो जाए, पार्टियों ने जो है अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन मुस्लिम तबका आपको लग रहा है कि क्या जहन उसने बना लिया है कि वो किधर जाएगा इस बार, किसके साथ जाएगा? अफसोस की बात तो यह है कि मुस्लिम तबका आखिरी वक्त तक जहन नहीं बना पाता। यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियों के पास ये मौका रहता है कि वो उसको वरगला सकें, किसी न किसी तरह उसके वोट को अपने हक में डालने का हर बार इस्तेमाल कर सकें। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों से कहीं ज़्यादा मुसलमानों को आज इस बात की ज़रूरत है कि वो तैयार करें ज़हनी तौर पर अपने आप को कि उन्हें वोट किसको देना है, क्योंकि हाल ही के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उन्होंने देख लिया कि वो जिसे चाहते हैं इक़्तिदार सौंप देते हैं। 2004 और 2009 में उन्होंने देख लिया कि अगर मरकज में वो सरकार बनाना चाहें तो फ़िरका परस्त सरकार को शिकस्त देकर जिस पार्टी को वो 1992 के बाद से लगातार नापसंद कर रहे थे उसे भी बरसरे इक़्तिदार ला सकते हैं। आज मैं ये मानता हूँ इलेक्शन चाहे 2013 में हो या 2014 में हो, अगर मुसलमान ये तय कर ले कि किस सेकुलर साथी के साथ जाकर उन्हें सरकार बनाना है तो ये यकीनन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपने एक मुद्दा इस बीच उठा दिया है कि अगर वो बेदार हो जाएं, बेदार करेगा कौन है? बेदार है, तैयार हो जाए, तैयार कौन करेगा? सबसे ज्यादा मुसलमान बेदार है। हर रोज वो इस फिक्र में मुब्तला रहता है कि वोट किसको दे, मगर उसके सामने ये मजबूरी है कि ऑप्शंस नहीं है, उसके पास तय नहीं है कि उस फलां को वोट देना है। दलितों को मालूम है उन्हें वोट किसको देना है, यादवों को मालूम है उन्हें वोट किसको देना है, बनियों को मालूम है वोट किसको देना है, पंडितों को मालूम है वोट किसको देना है। एक मुसलमान है जिसे ये नहीं मालूम कि वोट किसको देना है, लिहाजा सब आखिरी वक्त तक इस उम्मीद में रहते हैं कि ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और किसी न किसी की उम्मीद पूरी भी हो जाती है। हमारी इस बार कोशिश ये है कि मुसलमान तय करे किसे वोट देना है, बेशक गैर मुस्लिम साथी तय करे, मगर तय करे, फिर मुसलमान तमाम मुत्तहिद हो, अपनी एक क़यादत सामने रख के वो एक इंडिविजुअल ना होकर एक कलेक्टिव लीडरशिप हो सकती है। एक नहीं, 2, 3, 4, 5 लोगों को आप मुंतखब करें, फैसला सियासत का उन पर छोड़ें, जिसे वो साथ देने के लिए आपको कहें उसका साथ दे दें। हर बार आप कतार में खड़े नजर ना आए, बल्कि इस बार आप इक़्तिदार में खड़े नजर आए, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल। ज़फ़र अली नकवी साहब आपके पास आएंगे। क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां जो है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और फिर जो है वो कांग्रेस हो, BJP हो, वो भी कह रही है, दावे कर रही है कि भाई हमने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या मुल्क का आवाम जो है वो तैयार है इलेक्शन के लिए? खास तौर से मुसलमान मेंटली जो है वो तैयार हो चुके हैं कि हाँ भाई अब तो इलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, सभी लोग तैयार हैं, पार्टियां भी तैयार हैं और मुसलमान भी तैयार है। बस जो बर्नी साहब ने फरमाया वो सही फरमाया कि तैयारी पूरी है, लेकिन किसको वोट देंगे ये तैयारी नहीं है। इसके लिए जहन अभी उनका तैयार नहीं है। ये मुसलमानों की तारीख रही है इलेक्शन में, ये बहता हुआ पानी है, जहां गड्ढा देखा उसमें चला गया और उसका गड्ढा भर दिया। यही हुआ। खुद के जो गड्ढे हैं वो भर नहीं पाते। जी, जो खुद के गड्ढे हैं, जो खुद की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको नहीं दूर कर पाते। जो अपना कुआं है वो खाली रहता है और दूसरों के गड्ढे भर देते हैं। नीतीश कुमार का गड्ढा भर दिया, वो वहां हो गए, अब यहाँ ममता जी का हो गया, यहाँ मुलायम सिंह जी का हो गया। तो जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन में वोट देने के पहले
अपने कुएं को भरना चाहिए ताकि अपना परिवार उससे दस्तयाब हो सके। बिल्कुल। एक सहाफ़ी की नज़र से मौलाना साहब आपको क्या लगता है इस वक्त जो है मुल्क की फ़िज़ा क्या है? क्या लगता है आपको सियासी फ़िज़ा की अगर मैं बात करूँ किधर जो है उसका रुख है, और ख़ास तौर से मुस्लिम तबका जो है क्या वो वाकई सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बेदार हो चुका है? हम इस बात को मान लें। देखिए, मुसलमानों का मामला जहाँ तक है, मुसलमान जब सियासी माहौल गर्माता है या इलेक्शन का वक्त आता है तो उसे भी ज़हनी तौर पर तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन बदकिस्मती हम पिछले 65 सालों में आज़ादी के बाद ये देख रहे हैं कि वो अपने आप को सियासी पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में तलाश करता है अपने आप को कि हमें कहाँ रखा है और हमारे लिए क्या रखा है। और तमाम मुस्लिम तंजीमें और जो हमारी मौजूदा क़यादत है मुसलमानों की जैसी भी है, वो ज़ाहिर है कि बार बार उनको ये अपील करती है कि सेकुलर फोर्सेस को वोट दो, सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करो। हमने 65 साल में तमाम सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करके देख लिया। हमारे जो मसाइल रोज़े अव्वल से हैं वो जूं के तूं हैं और मुसलसल बढ़ रहे हैं, घट एक भी नहीं रहा है, हल कोई मसला नहीं हो रहा है। हम हर इलेक्शन के बाद जिस नतीजे पर खड़े होते हैं उस पर हम नादिम भी होते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि नहीं हमने ये फैसला हमने गलत किया और आइंदे फैसले को सोच समझ करेंगे। हमारा मानना ये है कि मुसलमान, जहाँ तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ताल्लुक़ है, तो मैं अपने तौर पर ये अर्ज़ कर दूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरती काउंसिल एक हमारी जमात है, उसने 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पॉलिटिकल कन्वेंशन किया और उसमें हमने मुसलमानों के सामने यही प्रपोज़ल रखा कि भाई अब इस अंदाज से देखना और सोचना आप बिल्कुल बंद कर दें। आपका मसीहा आपके दर्द का दरमा बनकर जो सामने आया है उसने नया दर्द दिया है, आपको नई तकलीफ़ दी है, नए मसाइल क्रिएट किए हैं आपके लिए। आपके सामने अब पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे हालात में आपका अपना अब क्या मौक़िफ़ हो ये आपको ख़ुद तय करना है। लिहाजा हम मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में अपने आप को तलाश करने के बजाय ख़ुद अपना एजेंडा तैयार करें और अपने एजेंडे पर मुफाहमत करे, सियासी इतनी किसी भी पार्टी से करे, लेकिन जिससे करे इज्तिमाई तौर पर करे, अपने एजेंडे में मुफाहमत करे, क्योंकि अब उसका मुस्तकबिल इसी तरह से सेफ हो सकता है। अब तक हमारे सियासी मुस्तकबिल के बारे में जितने फैसले लिए हैं दूसरों ने लिए हैं, अब हमें 65 साल में हम जहाँ खड़े हैं ये हालात का तकाजा है और ये एक नविश्ता दीवार है कि अगर अब भी हमने उस रिवायत को बाकी रखा तो शायद 2014 के बाद जो हालात हमारे सामने पेश आने वाले हैं उनका तसव्वुर हम आज नहीं कर सकते। वो इंतहाई खौफनाक स्ट्रगल हमारे सामने आने वाली है। इसलिए मुसलमानों से हमारी गुजारिश है कि वो अपना एक कौमी और नेशनल एजेंडा इत्तफाक़ राय से तय करें और हर फर्द के हाथ में एजेंडा होना चाहिए। उसी एजेंडे पर किसी भी पार्टी से सेकुलर फोर्सेज भी हों, अदर्स भी हों, तो लेकिन अपने एजेंडे में मुफाहमत होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनका अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद अपना फैसला हो और दूसरों के फैसले पर उनका। आपको लगता है कि खुद का एजेंडा तय करके आप जो है वो लेकर के जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और वो इतनी आसानी से मान लेंगे? अगर आसानी से नहीं मानेंगे तो फिर वोट आसानी से क्यों मिलेगा? ये भी देखना होगा कि अगर वो हमारे एजेंडे को मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम उनके एजेंडे पर उनको वोट देने के लिए मजबूर क्यों हैं? रहा सवाल जो आप बार बार छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का क्या कर रहे हैं, मुसलमान जिनको सामने रख के, जिनको जहन में रखकर आज आप बात कर रहे हैं, वो जब चाहें छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी में तब्दील कर दें, जब चाहें बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी में तब्दील कर दें। 22% वोट है उनका। अगर एक छोटी पार्टी, एक रियासती पार्टी को उन्होंने इंतखाब किया कौमी सतह पर एक बड़ी पार्टी बनाकर उसको इक़्तिदार सौंपने का, तो रातों रात वो पार्टी बड़ी पार्टी नजर आएगी। याद कीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास क्या था? 3 लोग थे, जनमोर्चा बनाया बाहर निकलकर, एक एजेंडा था बोफोर्स जिसे आम आदमी नहीं जानता था, वो उसके कागजात को लेकर घूमते रहे और आपने देखा कि 3 लोगों को कांग्रेस से बाहर निकलकर आवाम ने उनको अप्रिशिएट किया और उनको इक़्तिदार थमाया। हालांकि मैं मानता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस वक्त इक़्तिदार के साथ, इक़्तिदार हासिल करने के साथ जो गलतियां की उनका खमियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। मगर साथ ही हमको ये भी मान लाना चाहिए कि जिस इशू को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चंद रोज उठाया था, उस इशू को आज हिंदुस्तान भर में मुसलसल पिछले 1 बरस से उठाया जा रहा है और हर रोज किसी न किसी शक्ल में ये सामने आ रहा है। न इससे बरसरे इक़्तिदार पार्टी बची है, न हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई ऐसी पार्टी बची है जिसका कोई अहम रोल हिंदुस्तान में
है, हिंदुस्तान की सियासत में है। अब तय करना है कि मुसलमानों का एजेंडा पीछे चला जाता है। आप करप्शन पे बात करते हैं, पूरा देश करप्शन पे बात करता है, पूरा देश इस बात पर बात नहीं करता कि जब से करप्शन पर बात की शुरुआत हुई है तब से दहशतगर्दी पर बात खत्म हो गई है। बिल्कुल। वो तमाम सियासतदान जो ये कहते थे कि तमाम दहशतगर्द मुसलमान न सही मगर जितने दहशतगर्द पकड़े जाते हैं वो सब के सब मुसलमान हैं, और असीम आनंद का कन्फेस आया, शहीद हेमंत करकरे की रिपोर्ट आई, सारे देश ने नहीं सारी दुनिया ने जाना कि दहशतगर्दों के असल चेहरे ये हैं जिन्हें बेनकाब किया है शहीद हेमंत करकरे ने। आज वो सब्जेक्ट कहीं पीछे चला गया। अब आप करप्शन पर बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि एक गली के नुक्कड़ पर पान की दुकान चलाने वाले से लेकर इक़्तिदार के आला कुर्सी पर बैठने वाला तक कहीं ना कहीं करप्शन के बगैर सांस नहीं ले पा रहा है। बात कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। करप्शन हिंदुस्तान के सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। लड़िए, जरूर लड़िए, मगर इसके लिए उन तमाम इश्यूज को पशेपुस्त मत डाल दीजिए जिनके मफाद में ये इशू आकर खड़ा हो गया है, और वो तमाम बातें पीछे चली गई हैं। आज आरएसएस से लड़ना बंद कर दिया कांग्रेस ने, वो करप्शन पर बचाव की पोजीशन में आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी जो मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं पा रही थी हिंदुस्तान के अंदर, वो सीना चौड़ा करके करप्शन के इशू पर बात कर रही है। उसके अपने दामन पर कितने दाग हैं ये उनको दिखाई नहीं देता। जितनी फाइलें आज गवर्नमेंट के पास हैं उन तमाम रियासती पार्टियों की, जिनकी फाइलों को अगर खोल दिया जाए तो वो जेल की सलाखों के पीछे नजर हैं, उनको सरखाने में डाल दिया गया, इसलिए कि सरकार बचाने के लिए सबकी मदद चाहिए। तो कौन पिस रहा है? मुसलमान पिस रहा है। चाहे मसूरी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, गोपालगढ़ का मामला हो या गुजरात का मामला हो, इन इश्यूज पर कोई बात ही नहीं करता है। क्या ये हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए? क्या हमारी लाशों की सिर्फ कीमतें तय की जाएंगी कि पहले 50,000 मिलता था, 5 लाख मिलेगा? अगर यही पैमाना है तो हमको, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, आज अपने लिए आज़ादी हासिल करने के लिए भी ये कदम उठाना पड़ेगा। 2013 में होंगे या 14 में होंगे, ये शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं जानती, लेकिन जो है माहौल वो अभी से तैयार हो गया है। ऐसे में जो मुसलमान जो है, जो मुस्लिम तबका है मुल्क का, वो किधर अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो किस तरफ वो जहन बना रहा है और किस पार्टी का वो साथ देगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अजीज बनी साहब, आपके पास आएंगे। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो इस वक्त सिर्फ 29 मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पर हैं मुस्लिम, और जबकि पूरे हिंदुस्तान में 120 ऐसे हलके हैं जहाँ पर जो है वो इस तादाद में है कि वो फैसला कर सकते हैं और वो जीत करके आ सकते हैं अगर उनको टिकट दिया जाए। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट तो ले लेती हैं लेकिन टिकट नहीं देती उनको, और इससे उनका और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है? ये सियासतदानों की चालबाजियों को दिखाता है। तारिक अनवर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे इसलिए कि एक मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी पार्टी ने वहाँ उनके खिलाफ खड़ा किया, और महज 2000 वोटों से वो वहाँ नहीं जीत पाए। जाफर शरीफ साहब जीत सकते थे महज 2500 वोटों से, चूँकि एक बहुत मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उनके सामने खड़ा था, इसलिए वो सीट को हार गए। हर जगह जहाँ भी मुस्लिम सीट्स हैं, आप रामपुर की बात करें, वहाँ से गैर मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। ये सीट्स जो 120 मुसलमानों की ऐसी सीटें हैं जिन पर अगर वो तवज्जो दें तो अपनी पसंद का उम्मीदवार, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, जिताकर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। उन पर सिर्फ मुसलमानों की नज़र नहीं होती, उनके आंकड़े, उनके स्टैटिक्स, वहाँ कितना वोट परसेंटेज है, इसका उन्हें पता नहीं होता। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है। मुसलमान उन पर किसे जिताएंगे, कैसे जिताएंगे, ये तय नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ मुसलमानों का उम्मीदवार न जीते, ये बाकी तमाम पार्टियां तय कर रही होती हैं। आज भी उनके पास अगर देखें तो वो 120 सीटों का नक्शा होगा। आप देखेंगे कि वहाँ आप अभी हमारे प्रणब मुखर्जी जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब राष्ट्रपति हैं, उनके हल्के में 50% से ज़्यादा मुसलमान वोटर है। क्यों मुसलमान कैंडिडेट वहाँ पर नहीं जीतता? तो हमें डरा दिया गया है, हमको ये समझा दिया गया है कि अगर आप जहाँ आपका वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ अपना कैंडिडेट दोगे तो आप पर फ़िरका परस्ती का इल्ज़ाम लग जाएगा, इसको वोट मत देना। फिर ये भी देखेंगे कि वो 120 जो पार्लियामेंट्री हल्के हैं उनमें से कितनी सीटें जनरल हैं, कितनी रिजर्व सीटें हैं। आप जब ये जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हैं, जहां मुसलमान को अपने वोट देने के लिए
اپنی پسند کے امیدوار کا انتخاب کرنے کا زیادہ موقع نہیں ہے. تو یہ ہمارے دانشور طبقہ, دراصل دقت کیا ہے, ہمارے پاس پولیٹیشینز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس سیاستداں بہت ہیں, ہمارے پاس تھنک ٹینک کی کمی ہے جو پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر یہ سارا ریسرچ رکھے, وہ ان کو بتائے کہ دیکھیے ان انتخابی حلقوں پر آپ نظر رکھیں, کشن گنج سے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کا امیدوار جیت سکتا ہے. ہمیں ان سب باتوں کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں ان باتوں کو سوچنا پڑے گا. دوسرے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب مسلم قیادت کی بات آتی ہے تو ان کے پاس سیرت نبوی ایک پیمانہ ہوتا ہے, فرشتے ان کے ذہن میں ہوتے ہیں. ہمیں سیرت نبوی پر حد الامکان عمل کرنا چاہیے, مگر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم عام انسان ہیں, ہمارا قائد بھی عام انسان ہے. جب ہم دوسری کاسٹ کے قائد پر اس کی خامیوں پر تذکرہ نہیں کرتے, اسے تسلیم کر لیتے ہیں, تو وہاں مسلمان کا شجرہ چاہیے ان کو, اس کی خامیاں چاہیے, اس نے کب بے ایمانی کی تھی, اس کی 7 پشتوں میں کوئی غلط تو نہیں ہے. ارے جن کو آج تک ووٹ دیتے چلے آ رہے ہو ان سب کی تمام میڈیا تمہارے سامنے خامیاں رکھتا ہے, ساری خامیوں کا آپ ذکر کرتے ہو, لیکن جس دن الیکشن کا اعلان ہوتا ہے آپ صف بندی کرنے لگتے ہو, کیونکہ وہ اپنے کچھ ایجنٹ آپ کے بیچ چھوڑ دیتا ہے اور ان ایجنٹوں کے سارے آپ پولنگ بوتھ تک وہاں چلے جاتے ہو, تب آپ کو اپنا بھائی یاد نہیں آتا. لیکن جب آپ کا کوئی بچہ بے گناہ جیل کے اندر سڑا ہوا ہوتا ہے, آپ اپنے اس کمزور لاچار مجبور مسلمان سیاستداں کے پاس پہنچتے ہو جس کی کوئی اس وقت سن نہیں رہا ہوتا, جو پاور میں نہیں ہوتا, جو پاور میں ہوتا بھی ہے تو بھی اس کی کوئی سن نہیں رہا ہوتا. اس لیے کہ پارٹی لیڈر کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو مسلم چہرہ ہے میرے پاس, یہ شو روم میں رکھا ہوا ایک شو پیس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس چہرے کو دکھا کر ووٹ نہیں ملا ہے, میں نے ووٹ مانگا ہے اپنے نام پر. آپ بتائیے ملائم سنگھ کے نام پر ووٹ ملا یا اعظم خان کے نام پر ووٹ ملا؟ آپ رامپور کے علاوہ باہر نکلیے, بغل کی سیٹ پہ مراد آباد میں اعظم خان کے نام پر ووٹ مانگ لیجیے, آپ امروہہ میں اعظم خان کے نام پر ووٹ مانگ لیجیے. میں ایک اعظم خان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ہر پارٹی کے پاس ایسے ہی اعظم خان ہیں کہ ان کے چہرے پر ووٹ نہیں ملے گا آپ کو, اور جس پارٹی کے پاس ایسا چہرہ ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کا ووٹ لے سکتا ہے, پوری کوشش یہ ہوتی ہے پارٹی کی کہ کم سے کم اس چہرے کو چھپا کے رکھا جائے. یہ چہرہ سامنے آ گیا تو پھر کام کیسے ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ لیڈر بن جائے. تو ان چیزوں پر آج مسلمانوں کو بے خوف ہو کے سامنے آنا پڑے گا. برے سے برا لیڈر چنیے, میں اس کے لیے اسپیچز لکھوں گا, میں اس کے لیے پیچھے, میں سیاست میں نہیں آؤں گا, میں گلی گلی گھوموں گا کہ ہاں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, ایک بار اس کو ووٹ دے دو. کیونکہ آج تک بھی تو 1952 کے پہلے الیکشن سے آج 2009 کے آخری الیکشن تک آپ نے یہ پیمانہ نہیں بنایا, تو آج مسلمان کے لیے یہ پیمانہ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ اوروں سے بہتر ثابت ہو, کل اس سے بہتر کا انتخاب آپ کر لو. اب کب تک ڈرتے رہو گے بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے. نقوی صاحب, وہی سوال آپ سے بھی ہے کہ 120 ایسے پارلیمنٹری حلقے ہیں جہاں پر مسلمان جو ہے وہ فیصلے کی ان کے پاس طاقت ہے, وہ جدھر ووٹ دیں گے ان کا جو ہے ان کا چنا ہوا آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گا. سب سے بڑی جو دقت آج ہمارے سامنے ہے کہ اپنی قوم, مسلم قوم میں علم کی بہت بڑی کمی ہے اور ایک جہالت ہے. جی, تو وہ متحد نہیں ہے. ہر قوم اپنی جگہ متحد ہے اور اس کا ایک لیڈر ہے, اور اس کی لیڈرشپ میں وہ آگے چلتے ہیں, بھلے وہ نفی ہو یا مثبت ہو. لیکن ہماری قوم دوسرے قوم کے نمائندگی لیڈرشپ ایکسیپٹ کرتی ہے, اپنے قوم کے لیڈر کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. ایسا کیا وجہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بھری نہیں پائی؟ تو اس کی وجہ ہے, میں نے کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ علم کی کمی اور جہالت ہے. اگر کہ ان میں بھی شعور ہو اور ان میں ہمت ہو, حوصلہ ہو اور کچھ علم ہو, ان میں سیاسی شعور ہو. میں آپ کو ضرور ٹوکوں گا, آج کا جو ماحول ہے, آج کا جو وقت ہے, اس میں ہم کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم طبقے کے پاس نہ تو تعلیم کی کمی ہے اور نہ شعور کی کمی ہے, نہ پیسے کی کمی ہے, نہ ذہن کی کمی ہے, نہ موقعوں کی کمی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ سیاست میں آج بھی پچھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے, کچھ لوگ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعور کمی نہیں ہے, جہاد کمی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 90% دیہات میں جائیے تو آج ان میں اپنے شعور کی اور علم کی اور سیاست کی, ذہن کی کمی ہے. اپنے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, لیکن وہ سوچتے نہیں. نتیجہ یہ ہے خاموش رہتے ہیں, اور وقت پڑنے میں جو ان کا استعمال کر لے وہ استعمال ہو جاتے ہیں. آج وقت کی حالات کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں, اپنی قوم کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آپ کو بھی کچھ ساجھیداری مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے. آپ کو بھی مشترکہ طریقے سے آپس میں بیٹھ کر ایک لیڈر طے کرنا ہوگا جس کی قیادت میں آپ کو آگے جانا ہوگا,
तब उसकी बात आप मानेंगे, तब जाके सही तरीके से फैसला हो पाएगा। नहीं, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि उनके सामने कोई एक ऐसा बंदा भी तो आए, कोई एक ऐसा लीडर तो सामने उभर करके आए। मैंने यही बात आपसे कही कि ऐसे बंदों की जरूरत है आज जो मुत्तहद होकर सामने आए, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जिनका किरदार अच्छा नहीं है, जिनका अमल अच्छा नहीं है, जिनकी तकरीर अच्छी है, तो जब तक आदमी का किरदार अच्छा नहीं होगा, अमल अच्छा नहीं होगा, अवाम में उसकी साफ सुथरी ज़हनियत नहीं होगी, तब तक लीडरशिप उसको नहीं मिल सकती है। अगर किरदार रखते हुए कोई लीडर सामने आता है जिसका पास्ट बहुत अच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि आवाम में, मुस्लिम आवाम को जोड़ने में कोई एतराज़ नहीं होगा, और तब वो अगर चलाए तो 120 सीटों पर अपने आदमी खड़े करें, किसी कौम का आदमी हो, किसी मजहब मिल्लत का हो, तो हम 120 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है कि हम अपने कौम के लीडर को छोड़कर, आज बिहार में हम नीतीश कुमार को लीडर मानने पर तैयार हैं, आज हम ममता बनर्जी को बंगाल में मानने के तैयार हैं, यूपी में मुलायम सिंह को मानने पर तैयार हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है अपने कौम के लीडर को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा इसका है कि होता है कि आज आपका इस्तेमाल हो रहा है, कि आज इस्तेमाल जैसे कि एक मरे हुए जानवर के मानिंद गिद्ध आता है, सर कहीं, धर कहीं, पैर कहीं, और इससे नतीजा ये होता है कि आप मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ गए हो, और जो मसाइल है उन मसाइल से आप दूर हो। आज मसाइल आप भूल कर आप सिर्फ उसकी वाह वाह करते हो। तो आज जरूर इस बात की है कि अपने मसाइल, तालिबी मिसाइल सबसे बड़ा है, इक़्तिसादी मिसाइल सबसे बड़ा है, आपका साझेदारी का मसाइल है, उन मसाइल को लेकर आप चलें, और अगर मुख्तलिफ पार्टियों से भी बात आप करें कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको आप सपोर्ट करिए, तो वो हम आपको वोट देंगे, वरना हम आपको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। तो शायद दूसरी पार्टी जिनको आप वोट देना चाहते हो आपके मसाइल की तरफ झुकेंगे और आपकी बात को मानेंगे। लेकिन आप बहुत सस्ते में निपट जाते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत चुमकार होगी और बतिया ये सारे वोट आपको मिल गए। आज यही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में देखिए कि क्या हो रहा है, कि आज कितने लोग आज मारे जा रहे हैं। आज 7 फसाद हो चुके हैं, कुछ महीनों में 7 फसाद हो चुके हैं, और कितना नुकसान उन हुआ है। फसाद की गिनती 12 है, लोग मारे गए, मसूरी का पास में हुआ है, लेकिन कोई बोलने पे तैयार नहीं है। सब इक़्तिदार से जो है अगर झुंझुना उनको मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर, फिक्र और एहसास की ज़रूरत है। जब आप गौर फिक्र साथ करिएगा, अपने लीडर कौम को चुनेंगे और वो उसकी अगुवाई में आप चलेंगे, तो मैं समझता हूँ सारे मसलों का हल हो जाएगा, वरना यूं ही भीख मांगते रहेंगे। बिल्कुल। मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की हम बात करें, असेंबली में वहाँ पे तादाद बहुत अच्छी है इस बार, और वो बेदारी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके की वो नज़र आ रही है वहाँ पर। लेकिन पार्लियामेंट की बात हम करें, वहाँ पर इस बार काफ़ी कम है। ये तादाद जो है बढ़े, मुस्लिम तबका जो है वो अकल से काम लेकर के, होशियारी से काम लेकर के, और जो है वो डिप्लोमेट बन करके वो वोटिंग करे, अपनी पार्टीज को चुने, अपने जो है नुमाइंदों को चुने। आपको लगता है कि उसके पास मौका तो है, लेकिन वो कई बार तो खुद की अकल नहीं लगाता, और कई बार जो जज्बात में जो है वो बह जाता है, और फिरका परस्ती का जो माहौल होता है उससे भी उसको डरा दिया जाता है, तो वो उलझ जाता है बहुत ज़्यादा। 2 बुनियादी बातें कहूँगा। वो ये है कि तक़सीम मुल्क के बाद एक तवील अरसे तक जो है मुसलमानों पर इस तक़सीम का इल्ज़ाम आता रहा, और उसका लाजिमी नतीजा ये आया सामने कि आम जो मेजॉरिटी में ये पैगाम गया कि भी हमने एक आदमी को लीडर बनाया था, उसने हमारा घर तोड़ दिया। मेरी मुराद है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना से। तो जब मुसलसल ये तासुर दिया जाता रहा कि तक़सीम की जिम्मेदारी इस कौम पर है, मुसलमान पर है, मुसलमानों ने मुल्क तोड़ा है, तो फिर ये फ़ैसला उनके लिए लेना कोई ये बईदस क़यास नहीं था कि वो ये फ़ैसला कर लें कि आइंदा मुस्लिम लीडरशिप या हिंदुस्तान में डेवलप नहीं होने देनी है। चुनांचे पूरे तौर पर इस पर अमल किया गया है, और न सिर्फ अमल किया गया है बल्कि ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये भी बावर करा दिया है कि हिंदुस्तान में अब लीडरशिप सिर्फ आपके लीडर सिर्फ हम ही होंगे, आप में से आपका लीडर कोई नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि एक बहुत ही मनसूबाबंद तरीके पर एक कोशिश ये भी हुई है कि रिलीजियस कम पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुस्तकिल नफ़रत का माहौल क्रिएट किया गया, और मुसलमानों के नाम पर जिन चेहरों को सेलेक्ट किया गया और पार्टी लीडरशिप के लिए शो बॉयज़ की हैसियत से, उनको ख़ास तौर पर मतलब इतना मजबूर और लाचार बना कर रखा गया कि मुसलमानों के नाम पर वो कुछ भी करने के लिए मुसलमानों को तैयार नहीं, और जब किसी हिंदू के पास आदमी जाता है तो वहाँ मुसलमान काम हो जाता है। मतलब यही वही तासुर देना कि भाई तुम्हारा आदमी अगर हमारे पास रहेगा तो तुम्हारे काम के लिए हमने नहीं बिठाया, वो हमने अपने मकसद के लिए बिठाया, तुम्हारा काम तो हम ही करेंगे। बिल्कुल। ये सवाल पिछली बार भी आया था आपसे, वजह क्या है जब आपको जिम्मेदारी मिल जाती है, आप जो है वो मुंतखब हो जाते हो या फिर मिनिस्टर बन जाते हैं,
کیا وجہ ہے کہ وہ ڈرنے کیوں لگتے ہیں؟ مسلم طبقے کا کام ہی نہیں کرتے, انہی کے ووٹوں سے جیت کر کے وہ آئے ہیں. مسلم لیڈرشپ کی بات میں کر رہا ہوں خاص طور سے. اگر یادو اور دلت اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم کسی کو لیڈر مان لیں. ایک بات. دوسری بات کہ مسلمانوں کا لیڈر جناح تھا جس نے پاکستان بنا دیا. اب جو بات کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ اپنے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے اس پر ڈیبیٹ شروع کرا دیجئے, ریسرچ شروع کرا دیجئے. جناح مسلمانوں کا نہیں, سردار پٹیل کا لیڈر تھا, پنڈت جواہر لال نہرو کا لیڈر تھا, مسلمانوں کا لیڈر نہیں تھا. میں اسٹڈی اور ریسرچ کے بعد یہ کہہ رہا ہوں, یہ دونوں خوف زدہ تھے محمد علی جناح کی شخصیت سے. وہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتا تھا, پاکستان نہیں چاہتا تھا. چونکہ اس کو اس جگہ سے ہٹانا تھا, اس کی لیڈرشپ کو ختم کرنا تھا, مسلمانوں کو لیڈرشپ کا خواب دیکھنے سے روکنا تھا. اس لیے محمد علی جناح کو, چونکہ وہ بھی بیرسٹر تھا, یہ دونوں بھی بیرسٹر تھے, جناح بھی بہترین تقریر کرتا تھا, سردار پٹیل اور پنڈت نہرو بھی بہترین تقریر کرتے تھے. اگر اس کو راستے سے نہ ہٹایا جاتا تب ان دونوں کے لیے مواقع کم آتے. ان میں زیادہ بڑا فائدہ حاصل ہوا اس وقت وقتی طور پر پنڈت جواہر لال نہرو کو اور دیرپا طور پر سردار پٹیل کو, اس لیے کہ آج ان کی ذہنیت جو ہمارے سامنے 30 جنوری 1948 کو آ گئی تھی, آج مسلسل ایک ننگی تلوار کی طرح ہمارے سر پر لٹکی ہوئی ہے. اور ایک الزام محمد علی جناح کی شکل میں ہمارے سر پر اوڑھ دیا گیا کہ اب ظفر علی نقوی لیڈر نہیں بن سکتے, کیونکہ یہ لیڈر بنیں گے تو ہمیں انہیں جناح قرار دے دیں گے. اب سی کے جعفر شریف لیڈر نہیں بن سکتے, اس لیے کہ وہ لیڈر بنیں گے تو ہم انہیں جناح قرار دے دیں گے. ایک جناح چاہیے تھا ان کو تمام مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے. ایک ضرورت تھی مسلمانوں کو پہلے 2 ٹکڑوں میں پھر 3 ٹکڑوں میں بانٹ دینے کے لیے, کیونکہ ملک کو چلنا تھا ڈیموکریٹک پیٹرن پر, جہاں یہ ووٹ کے ذریعے طے ہوگا کہ ملک پر حکومت کون کرے گا. تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. کشمیر کو دہشت زدہ اسٹیٹ بنانے کے پیچھے بھی یہی سازش ہے. اگر ہمیں ہوش آ گیا ہوتا, کشمیر میں جب دہشت گردی کی وبا پھیلی تھی تب ہم نے سمجھ لیا ہوتا تو اعظم گڑھ کو آتنک گڑھ کہہ کر پکارا جاتا. ہمیں ان تمام چیزوں میں, چونکہ ہمارے پاس کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے, ہم منہ توڑ جواب دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں. ہمارا لیڈر اسی لیے نہیں ہوتا, اسے معلوم ہے کہ اگلی بار پارٹی کی ٹکٹ نہیں دے گی تو میں مسلمانوں کی بدولت جیت کر نہیں آ پاؤں گا. اگر پارٹی کا میں خیر خواہ نہیں ہوں گا, پارٹی مجھے وزارت نہیں دے گی. اگر میں مسلمانوں کی بات کروں گا تو میں حاشیے پہ ڈال دیا جاؤں گا. میں کتنے نام گنا ہوں آپ کو جنہیں صرف مسلمانوں کی حمایت کی بنا پر سرد خانے میں ڈال دیا گیا. ریسرچ کیجیے, آپ جرنلسٹ ہیں. آڈینس کے پاس آئیں گے, چونکہ آپ جو ہے وہ عوام کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مسلم طبقے کی جو سیاسی بیداری ہے وہ بڑھی ہے, اور آپ کو امید ہے کہ اور زیادہ بڑھے گی؟ اور بہت سارے لوگ یہاں پر ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں آپ. جی ہاں بالکل, مسلم بیدار ہوا ہے آج کے زمانے میں. لیکن میرا سوال عزبنی صاحب سے ہے, وہ یہ کہ انڈیا میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں, کانگریس اور بی جے پی. اس کے علاوہ کوئی بھی بدل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی طرف جائیں. ہم 60 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس, بی جے پی اور کانگریس, یہ ہمارے سامنے بس یہ دکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بدل نہیں ہے. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ بنا سکتے ہیں بدل. آپ چھوٹی پارٹی کو بڑی پارٹی بنا سکتے ہیں. سر آپ پسند کریں نا پہلے کسی پارٹی کو پسند کریں. جب آپ پسند کر لیں, وہ آپ کے پسند کے پیمانے پہ پوری اترے تو اس سے سودا کریں کہ میرے پاس 22% ووٹ ہیں, میں 22 کروڑ روپے لے کے آ رہا ہوں, تیرے پاس کتنے ہیں؟ اگر وہ بولے 22 کروڑ میرے پاس ہے تو 50-50 کی پارٹنرشپ, اس کے پاس 16 کروڑ ہیں تو 60-40 کی پارٹنرشپ ڈیڈ کیجئے نا. اب تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے کہ یہ ہے ایک بڑی, ایک یہ بڑی ہے, اس کو دے نہیں سکتے, تو دوسری بڑی والی جو ہے وہ نیند کی گولی کھا کے سوئی پڑی ہوتی ہے کہ جائیں گے کہاں, وہ مارے گا, یہ کندھے پہ ہمارے سر رکھ کے رونے کے لیے آئیں گے. باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ سوچیں گے جب لڈو پھوٹے گا تو چورا ہمارے حصے میں آ جائے گا. بڑی آپ بنائیے نا. اور بڑی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلم پارٹی بنائیے, کیونکہ 1952 سے آج تک آپ درجنوں مسلم پارٹی بنا چکے ہیں, اور کبھی بھی اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملی اور ملے گی بھی نہیں. وہ تب ملے گی جب ہندو آپ کو اپنا لیڈر مان کر اسے ایک نیشنل پارٹی مانے, یعنی پارٹی کا پریزیڈنٹ بیسک مسلمان ہو لیکن اس کے اندر دوسری جاتیوں کے بھی لیڈر بڑی تعداد میں ہوں. ایسا ہو سکتا ہے, کر کے دیکھیں. بالکل. اچھا, ایک سوال اور بھی یہاں پر بنتا ہے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ بھائی جو بڑی پارٹی ہے وہ تو سو گئی ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو فکر ہونی چاہیے اس کو قوم کی, جو ڈر خوف اس کو ہونا چاہیے ووٹ کا کہ ہمارے پاس نہیں آئے گا اگر آپ کچھ کام نہیں کرو گے, وہ جو ڈر ہے, خوف ہے, فکر ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا ہے؟ بے شک بالکل ختم ہو گیا. کیوں ہو ڈر؟ کس لیے ڈر ہو؟ آپ بی جے پی کے پاس جا نہیں سکتے, اس لیے کہ صاف طور پہ تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑی ہے وہ.
उन्होंने तलवार हाथ में नहीं ली हुई है, उन्होंने अफीम की गोली ली हुई है, वो दूध में डाल के आपको पिला देते हैं, आप वहाँ पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। बाकी सब छोटे मोटे हैं, वो अपना अपना हिस्सा मांग लेते हैं बटवा वहाँ जाके अपना सौदा करने के लिए। आप डायरेक्ट सौदा नहीं करते, आप अपने वोट का सौदा डायरेक्ट नहीं करते, आप पहले स्टेट लीडर चुनते हैं, फिर वो आपका जाके सौदा करता है। कितने मंत्री दे रहे हैं जी आप हमें? 5 हमें चाहिए, 6 हमें चाहिए, ये पोर्टफोलियो हमें चाहिए। ममता जी को आपने जता दिया, रेलवे मंत्रालय मुझे चाहिए। मुसलमानों से पूछा सपोर्ट विड्रॉ करने से पहले? मुसलमानों से मशवरा किया उन्होंने? अपनी पार्टी के मुस्लिम लीडर से मशवरा किया उन्होंने? आपने कहा कि नहीं, ये एन ब्लॉक मुसलमान मुलायम सिंह यादव के साथ जाएगा। कितने मुसलमान थे मुलायम सिंह यादव के? पूछा आपने? आजम खान से बात की आपने कि आजम भाई जाएं या ना जाएं? आपने कोई तय किया है मुलायम सिंह यादव से? आपकी क्या हैसियत होगी? जब मसूरी में कोई मारा जाएगा हम आपके पास आ सकते हैं? पूछिए हुए आजम साहब पहुंचे क्या वहाँ पर? जब मथुरा में कोई मारा जाएगा आप पहुंचेंगे? आप वहाँ बात करेंगे? अब किससे बात करेंगे? कहाँ हैं वो सारे इशूज? आपके बारे में सौदा वो करते हैं जिन्हें आप वोट देते हैं। वो सरकार बचाने की भी कीमत लेते हैं, वो सरकार बनाने की भी कीमत लेते हैं, अपनी सरकार चलाने की भी कीमत लेते हैं, और अगला इलेक्शन लड़ने की भी कीमत लेते हैं, और कीमत चुकाते हैं सिर्फ आप। जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही कांग्रेस को कतई फिक्र नहीं है? अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, बिल्कुल सीधे, चूंकि जो है आप उनके लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं, क्या वाकई जो है जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं उनको फिक्र नहीं है, और जो दूसरे लीडर्स हैं उनको वाकई जो है वो कौम की तबके की कोई फिक्र नहीं है? देखिए कांग्रेस को तो फिक्र है, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को फिक्र नहीं है, क्योंकि वो बधवा मजदूर हैं और वो डरते हैं इक़्तिदार के लिए कि इक़्तिदार में वो बैठे हैं, अगर वो कुछ बोल देंगे इक़्तिदार से हट जाएंगे। कुछ लोग इसलिए चुप हैं, नहीं बोलते हैं कि अगर हम खामोश रहेंगे शायद वो हटें तो हम इक़्तिदार में आ जाएं। तो कांग्रेस के लीडरशिप लाइन में लगी हुई है, इसलिए बोलने से मजबूर है। और जो मुसलमान होगा वो हक बात बाआवाज़ बुलंद कहेगा, वो सिर्फ डरेगा अल्लाह ताला से, लीडर से नहीं डरेगा। ये उसकी ज़हनीत होना चाहिए। और एक ख़ास बात वो ये है कि पहले आप मुसलमान बनिए। मुसलमान अपने फ़िरक़ों में बटी हुई है, कोई राइन हो गई है, कोई शमसी हो गई है, कोई अंसारी हो गई है, कोई कहीं कुछ हो गई है, तो क्या कहीं कोई मुसलमान भी है? जब तक मुसलमान नहीं बनोगे, आपका किरदार बेहतर नहीं होगा, आप में न हिम्मत होगी, न हौसला होगा, न आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार होगा। इसलिए लीडरशिप कलेक्टिव होना चाहिए। और इस सेकुलर कंट्री में अकेले मुस्लिम बनकर अपनी पार्टी बनाकर हमेशा आप फेल रहेंगे। जिन लोगों ने मुस्लिम पार्टी बनाई है सन 52 से आज तक, वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए आपको अपना मुत्तहद होकर इत्तेहाद देना होगा। जब आपका इत्तेहाद होगा तो आपके पीछे दूसरी कौम भी खड़ी हो जाएगी, और जब दूसरी कौम खड़ी, जिस दिन खड़ी आपके पीछे हो गई, आप इत्तेहाद होगा, उस दिन 120 सीटों पर आपकी नुमाइंदगी होगी। फिर आप भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि अपनी कलम से, अपनी पावर से अपना फैसला आप खुद करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मेरी आप सब से जो आपने बात कही कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम मुसलमान कुछ करें, और बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस में आया हुआ जो लीडर मुसलमान है वो नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि हम इक़्तिदार से हटा दी जाएंगे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब निजी मफाद ज्यादा है वहाँ पर, कौम का मफाद कम है। जो फैक्ट है वो ये है, जिसको सच कहना चाहिए, कि बजाय इसके कि अपने कौम का मुफाद देखें, अपने कौम का इत्तेहाद देखें, वो निजी मुफाद के लिए वही कहेंगे जो कि उनके फ़ायदे की मंद हो। वो अपने जो नुमाइंदगी करते हैं अपने कौम की, उन नुमाइंदगी की एक भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो इंतखाबात आने वाले हैं अभी, तो इस पे आप क्या कदम उठा रहे हैं कि मुसलमान लीडरों को ज़्यादा टिकट मिले या मुसलमान MP में तादाद में ज़्यादा हों? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं या आवाम के? देखिए, उसी की शुरुआत है ये। इब्तिदा आज आप बैठे हैं, उसी की इब्तिदा है। इसमें सब लोग मिलकर बैठिए, एक बैठकर लीडरशिप से बात करिए, पहले इत्तेहाद बनाइए और बात कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए, अपनी बात कहिए, अपना फैसला करवाइए कि हमें क्या इक़्तिदार में कितना हिस्सा मिलेगा, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल का क्या हाल होगा, हमें इंजीनियरिंग में, IAS में, IPS में कितने बच्चे हमारे आएंगे, तिजारत में हमको कौन कौन कोटे, कौन कौन परमिट मिलेंगे, हमारी जो मायूसी है मदरसे की या तालीम का मियार है उसको आप कैसे उठाएंगे। जब आपकी ये बात सामने आएगी तब आप बैठकर अपना फैसला करेंगे, तब आपकी फलाह बहबूदी की बात हो। मौलाना साहब, अगर हम दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है यहाँ पर,
پر ان میں سے جو ہے ان اسٹیٹس میں سے ایک بھی ممبر پارلیمنٹ لوک سبھا کا منتخب نہیں ہوا. راجستھان کا مجھے پتا ہے وہاں ٹکٹ دیا گیا تھا ایک، اور وہ ایک بھی جو ہے وہ ہار گئے تھے 10-12 ہزار ووٹوں سے. یعنی ایک جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب پارٹیاں ٹکٹ دیں گی نہیں، اگر راجستھان میں شاید 2-4 ٹکٹ ملے ہوتے تو 1-2 تو نکل جاتے، یا دوسرے اسٹیٹس میں بھی. یعنی پارٹیاں جو ہے وہ ٹکٹ دیتے وقت بھی آپ کے ساتھ امتیازی سلوک برتتی ہیں. پھر کس سے امید کریں، کہاں جائیں؟ جب تک مسلمان جو ہے، یہ 2 بڑے ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے ہیں، این ڈی اے کا اور یو پی اے کا. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، ڈفرینٹ پولیٹیکل ویوز اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ان کا مینیفیسٹو، ان کے پروگرام سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن منیمم کامن پروگرام پر اگر وہ سینٹرل گورنمنٹ بھی چلاتے ہیں اور منیمم کامن پروگرام پر وہ اسٹیٹ میں بھی الائنس بناتے ہیں، تو یعنی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پالیسیز کے اندر، آئیڈیالوجی کے اندر، نظریاتی اور ہر چیز سے، لیکن اس کے باوجود منیمم کامن پروگرام پر اگر جو ہے حویث اقتدار میں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے 2 بڑے ایکسپیریمنٹ ہیں جو اس بات کے لیے ان کو مسلسل چیخ کر پکار رہے ہیں کہ اس کے بعد اب تیسرا آپشن نہیں آئے گا. اب یہ 2 بڑے تاریخی مواقع ہیں آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. یعنی مسلمان چاہے کتنے فرقوں میں بڑھ جائے، کتنے مسالک میں بڑھ جائے، کتنے نظریاتی اختلافات میں ہو اس کے، لیکن وہ جب تک منیمم کامن پروگرام کم از کم وحدت کلمے کو بنیاد بنا کر اور اپنے مسائل پر متفق نہیں ہوگا، اور متفق ہو کر مطلب یہ ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ لینے لگا مستقبل کے تعلق سے، تو اس کا حال اس سے برا ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو مسلمانوں کی سخت ترین ضرورت یہ ہے کہ مسلمان ان 2 بڑے ایکسپیریمنٹ سے فائدہ اٹھا کر اب 2014 کے الیکشن کے لیے حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں اب جو ہے نہ ذاتوں اور فرقوں کی بات کرنی ہے، نہ مسالک اور نظریاتی اختلاف کی بات کرنی ہے. ہمیں صرف اور صرف جو 65 سال کے تلخ تجربے ہیں ہمارے، اور بار بار ہم جو تجربہ کرتے ہیں مختلف پولیٹیکل فورسز کو سپورٹ کر کے ووٹ دے کر، وہ تجربے ہمارے پورے طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور نتائج کے اعتبار سے ہمارے انتہائی بھیانک اور خوفناک رہے ہیں ہمارے فیصلے وہ. اس لیے ہم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر کے اب ہم حتمی طور پر اتفاق رائے سے ایسے فیصلے لے لیں کلیکٹیولی جو ہمیں ان مسائل سے دوبارہ جوجھنا نہ پڑے، اور یہ ہمارے مسائل کا مستقل اور دائمی اور فور ایور ایک سولوشن ہمارے سامنے آئے، جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. سیم سوال آپ سے بھی ہے کہ جتنے میں نے اسٹیٹس گنائے ہیں یہاں پر پارلیمنٹ میں کوئی نہیں ہے، لوک سبھا میں کوئی نہیں ہے، یہاں سے کوئی نمائندہ مسلم نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پارٹیاں جو ہیں وہ پوری طریقے سے ایماندار نہیں ہیں مسلم لیڈرشپ کو لے کر کے؟ ٹکٹ بانٹتے وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کہا جائے تو وہ شرارتیں کرتی ہے، یا پھر جو ہے ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیتی ہے. ماں بھی بچے کو اس وقت دودھ پلاتی ہے جب وہ رونا شروع کرتا ہے، دودھ کی مانگ شروع کرتا ہے. ہم مسلمانوں نے کتنی بار ان پارٹیوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر ہمارا ووٹ تمہیں پانا ہے تو فلاں حلقے میں مسلم امیدوار ہمیں چاہیے، وہاں جیت سکتا ہے. جب پارٹیوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئے گی ہی نہیں، کوئی لیڈر آئے گا ہی نہیں، کسی کا نام اور چہرہ پیش کیا ہی نہیں جائے گا، ان کا ووٹ ہمیں مل ہی جائے گا، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے لوگوں کو یہاں لائیں، یہ ہماری چوکھٹ پہ ناک رکھ لیں، ہماری ہی غلامی میں رہیں. یہ وہ جانتے ہیں اچھی طرح. جس دن آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر اس اسٹیٹ کے اندر 20% ہیں، 20% ٹکٹ مسلمانوں کو آپ دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، یہ ہمارے مسائل ہیں، انہیں حل کریں گے تو ہم ووٹ دیں گے. آپ وہ الیکشن مینیفیسٹو جب بناتے ہیں تو آپ کے لیے جھنجھنے ہوتے ہیں. پڑھو، اسکول کھولیں گے تمہارے لیے، مدرسے کھولیں گے تمہارے لیے، وظیفہ دے دیں گے تمہارے لیے، لڑکی کی شادی ہوگی تو 5,000 روپے دے دیں گے تمہیں. بس کٹورا ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اور اقتدار ہم سے لے لیا اور ہم اس میں مطمئن ہیں. آپ یہ بیداری پیدا کیجئے کہ جس اسٹیٹ میں اگر کسی اسٹیٹ میں 5% مسلمان ہے تو 5% مسلمانوں کو ٹکٹ چاہیے، ہار جانے دیجئے وہاں پر. ہمارے مسائل میں آج ہم بات کر رہے ہیں عام انتخابات کی. عام انتخابات کب ہوں گے؟ بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنے حساب سے جو اندازہ بھی لگا رہی ہیں اور تیاریاں بھی کر رہی ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلم طبقہ کتنا تیار ہے. اور آج ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر مسلم طبقے کی کہیں نمائندگی نہیں ہوگی تو انہیں اس بات سے نقصان جو ہے وہ کیا ہوگا. اگر کہیں آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جو ہے، اگر آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی، پالیسی میکنگ میں جو ہے آپ ہوں گے ہی نہیں، تو جو آپ کے لیے پالیسیز بن رہی ہے تو اس میں رول ہی نہیں رہے گا آپ کا. ظاہر ہے اس سے جو ہے پوری قوم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نقصان میں ہے. تھوڑا سا انتظار کیجئے، انا سے بڑا ڈیمانسٹریشن کرنے کی حیثیت ہے ہمارے اندر. اروند کیجریوال سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے پاس. ہم جس دن اس انداز میں آگے ڈیمانسٹریشن کرنا شروع کریں گے، سرکار کوئی بھی ہو ہماری سنے گی، اسے سننا پڑے گا. اور ابھی اس کی شروعات ہو چکی ہے
کر چکے ہیں، سب کے سامنے نہ آئی ہو وہ بات ایک الگ ہے. جب تک لکھتا رہا قلم کے ذریعے، اپنے ملک کو اور قوم کو بیدار کرتا رہا، قلم رکھ دیا، زبان سے بولنا جاری ہے. اور وہ دیکھیں گے کہ لکھنے سے کہیں زیادہ بولنے کا اثر ہے، اس لیے کہ ہم نے آزادی کی لڑائی لکھنے کے ساتھ ساتھ بول کر بھی لڑی تھی. یہ اردو صحافت کا آزمودہ طریقہ ہے جس نے انگریزوں کی چولیں ہلا دی. ان کی اولادیں کیا بگاڑیں گی؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ 190 برس لگے تھے ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے، 65 برس لگ گئے ان کی روحوں کی سے نجات پانے کے لیے، مگر اب بس، اب اور انتظار نہیں. دیکھیے 2014 کچھ نیا ہوگا. بالکل کچھ نیا ہوگا، اور اسی امید کے ساتھ جو ہے ہم پبلک کے پاس آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کس نئے پن کی امید ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بیداری بھی بہت زیادہ ہوگی، حالات بھی بہت بہتر ہوں گے، اور جو طبقہ پچھڑا ہوا ہے سیاست میں کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی جو گھوٹالے ہو رہے ہیں اور کرپشن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اور کچھ حد تک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے مختلف مسلم سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے پیس پارٹی ہوا، علماء کونسل ہوا، جمعیت علماء ہند ہوا، تو یہ سب پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتی ہیں؟ یا ان کے لیے ضروری نہیں ہے ایک پلیٹ فارم پر آنا؟ اگر ضروری ہے تو آتی کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ سر، آپ کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا فیس بک پہ، آپ نے اس میں سیاسی اتحاد کی بات کی تھی، بڑے بڑے لوگ آپ کے گھر پہ جمع ہوئے تھے. کیا نتیجہ رہا اس سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام کرے گا، کچھ فائدہ ہوگا آپ کو؟ نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. اور ان میں سے ایک جناب ظفر علی نقوی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. اور آپ دیکھیے، یہ تو ایک چھوٹی سی شروعات ہے. فیس بک دراصل میرا میدان نہیں ہے. فیس بک تو نوجوانوں کا وہ پلیٹ فارم ہے جو ان کے چہروں کی کتاب ہے. وہاں وہ اپنی پسند کا چہرہ تلاش کرتے ہیں، وہاں اس کی دیوار پر جا کر ایک محبت کا پیغام لکھ دیتے ہیں. جب آپ واپس آ گیا تو محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں اس میدان میں جا کے اپنی بات کر رہا ہوں. ابھی تک تو مساجد اور مدارس میں جا کے بات کر رہا تھا. اگر فیس بک سے کوئی لڑکا اٹھ کر یہاں چلا آیا ہے اور اس نے پڑھ لیا ہے میرے آرٹیکل کو، تو آپ یہی سمجھ لیجیے کہ میں ریگستان کے اندر چشمہ سامنے لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. دیکھیے اس میٹنگ کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں محترم ظفر نقوی صاحب سامنے رکھیں گے. بالکل. اچھا، اگر ہم سچر کمیٹی کی رپورٹ کی بات کریں اور ان کی سفارشوں کی بات کریں تو اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ مسلم طبقہ سیاست میں بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے، اس کو ریزرویشن کی ضرورت ہے. جو علاقے ہیں جہاں سے جو ہے وہ جیت سکتے ہیں انہیں وہاں پر جو ہے ریزرو کر دیجئے. دلت طبقے کے لیے بھی ایسا ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ریزرویشن ملنا چاہیے، پولیٹکس میں ان کو ریزرویشن ملنا ہی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ہے اگر کوئی قدم اٹھا سکتا ہے وہ کانگریس یا یو پی اے حکومت ہی اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے، سچر کمیٹی کی رپورٹ بہت صحیح ہے اور انہوں نے بہت چھان بین کر کے رپورٹ اپنی پیش کی ہے. اس پہ عملی جامہ پہنانا چاہیے اور جو کہا ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس وقت ریزرویشن کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جب ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. تب جا کر ہم اپنی نمائندگی صحیح میں اسکولوں میں، تعلیم کے معیار میں اور ایجوکیشن کے معیار میں پوری کر سکتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پارٹیوں کے مسلم لیڈر کو یہ کہا گیا ہے، جب ان سے کوئی شکایت کرتا ہے تو پارٹی کے لیڈر بہت صاف بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے نمائندہ بنا دیا اور آپ کا مسٹر بنا دیا. وہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ان کو جانا چاہیے. تو آپ کو اپنے نمائندے کو بھی پکڑنا چاہیے کہ آپ ہمارے نام سے، قوم کے نام سے یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. خواہ وہ کسی پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے یو پی کے ہوں، چاہے راجستھان کے ہوں، چاہے بہار کے ہوں، کہ کوئی ہوں. تو یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ آپ کی بات کو اٹھائیں اور اٹھا کو عملی جامہ پہنائیں. اور اگر وہ بات نہیں سنی جائے گی تو اپنا احتجاج کریں اور وہاں استعفیٰ دے کے واپس کر جائیں. اچھا، ایک چیز اور کہ چونکہ اس میں ذمہ داری آپ لوگوں کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو مسلم لیڈرز ہیں، جو پارٹیاں منشور جو ہیں وہ تیار کرتی ہیں یا پیش کرتی ہیں الیکشن کے وقت، ان کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے کتنا نہیں. خاص طور سے اپنے طبقوں کی بات کریں سب لوگ. مسلم طبقے کی اگر ہم بات کریں اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ بہت سارے اعلانات ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن کتنے مسلم لیڈرز ہیں جو ان کے اوپر دیکھتے ہیں، باریکی سے نظر رکھتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہوا کام، یہ نہیں ہوا، اور کام نہیں ہونے کے بعد اپنے جو اعلیٰ کمان ہے اس کو جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ کریے اپنی حکومت کو. کتنے لوگ کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں وہ بھی جو ہے وہ فیصدی ثابت ہوتے ہیں اس معاملے میں؟ آپ نے صحیح فرمایا. انہی معاملے کو لے کے 12 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی. ہندوستان کے مائناز شخصیت، بڑے بڑے لیڈر قوم اس میں بیٹھے تھے، علماء بھی تھے، دانشور بھی تھے، سیاستداں بھی تھے، اور ہمارے اخبار نویس بھی تھے. ان سب نے اس پر غور فکر کیا اور یہی بات کہی گئی کہ ہم کو اس بات کو
उठाना चाहिए, कहना चाहिए, मसले मसाइल का हल होना चाहिए। एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है जिसको अभी एक फेसबुक में जिसका तस्करा भी साहब के सामने किया गया, वो तो एक छोटा सा एक लाइनअप था। तो इस तरफ रुझान हो गया है, लोग इस तरफ चल दिए हैं, अपनी बात कहने हैं, कौम बेदार हो चुकी है। अब मैं सोचता हूँ मुस्तकबिल में एक रास्ता उसको मिला है, उस रास्ते पे चल के अपनी बात को मनवाने के लिए जिद होगी, गौर होगा, फिक्र होगी, एहसास होगा, और मैं समझता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल अपनी कौम के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। मौलाना साहब क्या कहेंगे, कम से कम अल्फाज में क्या लगता है अब आपको, क्या कुछ होना चाहिए? मुस्लिम तबके को क्या कुछ करना चाहिए? दानिश्वर तबके को क्या कुछ करना चाहिए? सहाफ़ी जो हजरात हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए ताकि मुस्लिम तबके में अगर कहीं कुछ बेदारी की कमी है सियासी तौर पर, वो बेदार थोड़ा कम है, उनकी बेदारी बढ़ जाए और अकल जो है उनको और ज़्यादा आ जाए? हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आम मुसलमानों को ये पैगाम दें कि अभी रिसेंटली जो हमारा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ है उसमें मुसलमानों ने, चाहे इंटेंशनली हुआ है या नॉन इंटेंशनली हुआ है, उसमें उन्होंने एक इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम दिया है कि इत्तेहाद यानी इत्तफाक राय के साथ उन्होंने एक फैसला लिया और यानी अक्सरियत से कहीं ज़्यादा मुलायम सिंह को वोट देकर जो है वो मजबूत तक बनाया उनको। तो हाँ, ये तमाम ज़राए और तमाम ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है जिन पर मुसलमानों की नज़र है, ये जिनकी क़यादत बात सुनी जाती है और जिनकी बात सुनिए, जो बासर लोग हैं बिल्कुल समाज के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के सलूक को इस्तेमाल करके और मुसलमानों में इस बात को यकीनी बनाएं कि वो कुछ भी हो, जहाँ जहाँ भी हैं, इत्तफाक राय और बिल्कुल कलेक्टिवली को डिसीजन लें, और ऐसा ना हो कि रो में बह जाएं या अपने ज़ाती फैसले पर वो अपने वोट को ज़ाया करते हैं। वोट बहुत अहम चीज़ होती है और वोट के ज़रिए अगले 5 साल मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। असल वोट की अहमियत को समझना है। जब वोट की अहमियत समझ लेगा मुसलमान तो फिर उसका इस्तेमाल भी सीखेगा वो। अभी तो उसको उसकी अहमियत की अंदाज़ा नहीं है। तो आज हम 65 साल के बाद ये बात बार बार हम ही कह रहे हैं कि मुसलमान को चाहिए कि अपने वोट को समझे, अपनी अहमियत को समझे, अपने वोट की अहमियत को समझे, फिर उसका प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन जो है, ताकत को समझे बिल्कुल, और उसको समझाए भी सामने वाले को, समझाए भी हमारी ये ताकत है। तो ये अवामी सतह पर तो कोशिश नहीं हुई है, ना हो रही है, लेकिन जो भी लोग बाअसर हैं और समाज की अक्सरियत पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के वसाइल और असर रसूख को इस्तेमाल करके मुसलमानों के राय अम्मा को बेदार करें और उनको ये शऊर दें कि वो जो अपना राय है, राय दही है, उसे इत्तफाक राय से और बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अजीज बनी साहब, जो ये ताकत जो है अपने पास है, लेकिन ताकत का ना तो खुद को एहसास है ना सामने वाले को एहसास करा रहे हैं, सामने वाले को भी एहसास हो जाए। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो एक सवाल उठाया था सच्चर कमेटी ने, आपको लगता है क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने के बाद हालात बेहतर होंगे और किस तरीके से मुस्लिम तबके को उनका सियासत में हक मिले? क्या कुछ होगा, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए? जिस मीटिंग का तस्करा ज़फ़र अली नकवी साहब कर रहे थे, 12 अक्टूबर को वो मीटिंग मैंने अपने घर पर मुनक्किद की थी। दरअसल वो एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि मेरा एक एडिटोरियल था जिसे मैंने कागज़ पर कलम से नहीं लिखा था, बल्कि आप जैसी शख्सियतों के दिल पर लिखा था। और वो शुरुआत थी हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत में एक नई तारीख की दागबेल डालने का। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का बहुत कुछ हमारे जहन में था, रिजर्वेशन हमारे जहन में था, लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में ये था कि जो एक छत के नीचे ये तमाम लोग बैठे हैं, जहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा खां बरेलवी भी थे, जहाँ मौलाना महमूद मदनी भी थे, जहाँ ज़फ़र अली नकवी भी थे, जहाँ सीके जाफ़र शरीफ भी थे, जहाँ रशीद मसूद साहब भी थे, जहाँ तारिक अनवर साहब भी थे, जहाँ शोएब इकबाल भी थे, जहाँ यासीन मलिक भी थे, जहाँ तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और हमारे मुस्लिम मुआशरे के अलग अलग तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले एक साथ एक छत के नीचे 6 घंटे लगातार बैठकर इस मौजू पर बहस करते रहे। उसका एक हल्की सी झलक हमारे एक साथी ने फेसबुक पर सामने रखी। याद कीजिए, तहरीर चौक पर एक खातून की आवाज़ ने एक इंकलाब बर्पा कर दिया था। मैंने जैसा अर्ज़ किया, ये मेरा मैदान नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत है और कामयाब शुरुआत है। 2014 है या 2013 है, वो जो भी हो, मगर आप देखिएगा इस बार हिंदुस्तान का मुसलमान सरकार तय करेगा, वजारतें तय करेगा, वज़ीर आज़म तय करेगा, सिर्फ पीछे नहीं खड़ा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम इशू पर हम बात कर रहे थे। जाहिर है मुस्लिम तबके को ना सिर्फ बेहतर तरीके से बेदार होना पड़ेगा, बल्कि अपनी ताकत को समझ करके अपनी ताकत को पॉलिटिकल पार्टीज को समझाना भी पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा हम बेदार हो गए हैं, ये हमारा हक है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और जब आप बेदार होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा। मेरा आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा।